మన ಮಡಗಸಿರಳ ಬಾರ ಮಸಾಲ అంటే నాకు గుర్తుకొచ్చే ఒకే ఒక ಜಾಗ అంటే ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಡಗಸಿರನಾಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಸಿಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅದೇ ಈ ಅಪ್ಪಿ ಚಾಟ್ಸ್. ఊరుకోరా స్వామి, మడగసిరలో అన్ని అంగుడ్లు ఉంటే బార మసాಲ తినಕ್ಕೆ ಈತಕ್ಕೆ ರಾವಲ್ಲ అంటే ಪಕ್ಕ ರಾವಲ್ಲ ನೋವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗನಾಗ ಬಾರ ಮಸಾಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗನಾಗೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఇంకా ఈ అంగడి ఈ పొద్దున్న స్టార్ట్ చేసినది కాదన్ను. గత 50 సంవత్సరాల నుండి ఈ బార మసాలా అంಗಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು వస్తా ఉండాರಂట. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿನೇ ಈ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾತನೇ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹಾಕ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. అంటే ఇప్పుడు బాగుండేదని కాదన్ను, ఇంకొకరు ಒಂದು టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుండే అంతే. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲನೋ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಸಾಲ, ಬೂಂದಿ ಮಸಾಲ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಓಂಪುರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ సిక్తావే. 3 బజ్జీలు వచ్చి 10 రూపాయలు, బ్రెడ్ బోండా ఒక పీస్ 10. ఇంకా మీరు ఏం మసాలా తీసుకున్నా ఒక ಪ್ಲೇಟ್ 20 ರೂಪಾಯలు. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ ಮಸಾಲ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗಳು ತಿಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇಂಕೊ ಮಂచి ವಿಡಿಯೋలో ಸಿಗ್ತಾం. ఇప్పుడు పోయేస్తామన్నా టాటా.